लाइथांजाक सालो राजाखर आगोलिनी सरस्वती आमा मूर्तिनो तै फेसबुक पेजनि पोस्टनो कितिंगै हाय तुमफ्लामं नुकजाका त्रिपुरा आर्ट सोसाइटी त्रिपुरा आर्ट सोसाइटी त्रिपुरा हाइकेबा त्रिपुरानि फातार जोतो आर्ट रंगनगो सनातन धर्मनि राइडा रकनो रक्सावै श्री सितिनि हुकुमु मुकुमु बाय आमा सरस्वती मताइ टेरनो संसाजाखा आमा सरस्वती मताइव आर्ट रंगनगनि जोतो रंसरंनाय रक माफा तंनाय रक फोरोंनाय रकनो खबै जोतो लुकु रकनो तैनो काइसा आमा सरस्वती मताइ टेरनो संसाजाखा फियाबा तिनि आसमसा खलाइबि त्रिपुरा आर्ट सोसाइटी नि आदं रंनि मकलो कलाइका फेसबुक पेज नि सिमी सोशल मीडिया वो काइसा पोस्ट खलाइसाकनो आगरतलावो जे आमा सरस्वती मताइ संसाजाखा आबो बलाइखेनो लासिमंग रखा आमा सरस्वती नो आबो त्रिपुरा आर्ट सोसाइटी नि फोरोंनाय रक सनामखा त्रिपुरा आर्ट सोसाइटी नो बेलाइखेनो लासिमंग रनानि बागै वाराइ साकमानि हनै त्रिपुरा आर्ट सोसाइटी नि बखाक्तै काइसा वानसकजाखा आबोनो तैबै खादमंग तिसावै सिसिनि सालमारिनि फेब्रुवारि तालनि सा सालो कयला शहर प्रेस क्लाबो काइसा कक्तमा थुमा पांडा खलाइबि शाखा त्रिपुरा आर्ट सोसाइटी नि बखाक्तै कक्तमा थुमा पांडाव हास्ते आसकफां कपिल कांति दास कक्साना थांगै ब तामासाका खनायनि दि जयासनो दंग टिभिनि मांफ्लिगो लाइथांजाक आमा सरस्वती मताइ टेरनो रक्सावै গতকালকে যে বিতর্কিত যে সরস্বতী পূজা হয়েছিল আগরতলাতে আজকে সকালবেলা আমার কাছে খবর এসছে যে ফেসবুক পেজ এসটি নিউজ নামে একটি ফেসবুক পেজ সেই পেজের মধ্যে সেই বিতর্কিত মূর্তি ছবি দেওয়া এবং একটা নিউজের আকারে করা যে সেই মূর্তি বা এই বানানোর ক্ষেত্রে ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটি নাকি জড়িত। আমি ত্রিপুরাবাসী বা আমাদেরকে যারা ভালোবাসেন প্রত্যেকের কাছে বলছি যে আমরা ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটি যেভাবে আমরা কাজ করি বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমরা এই ধরনের কোনো কার্যকলাপে আমরা যাইনি বা আমরা যাব বিতর্কিত যে বিষয়টা না বুঝে হয়তো উনি করেছেন আর এইসব ব্যাপারকে এইসব পেজকে আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। আমরা নিন্দা জানিয়ে আমাদের আইনতভাবে আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি ভারতীয় যে ল আছে সেই অনুযায়ী সেই পদক্ষেপ নেবেন আমরা সেই বিচারে আমরা অপেক্ষায় আছি। আর ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটি যা নিয়ে কাজ করে সেই কাজ অব্যাহত থাকছে এবং যারা আমাদের এই কথাগুলো শুনে যারা একটু বিভ্রান্ত হয়েছেন তাদেরকে বলছি এরকম কোনো বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কারণই নেই। আমরা যেভাবে কাজ করছি আগামীতেও ঠিক সেইভাবেই কাজ অব্যাহত রাখবো। ধন্যবাদ।